kentang. Mie bener. Kita keloloan apa? Lah, tarik terus. Kaboten deneng sih. Wah. Sini, bawa sini. Kalau ngene, dipati yang ngene. Mantap ya guys. Ya. Boleh. Mana air apa? Terus. Melas temen ya. Aduh, kan nyokot on. Itu kok sanyari. Lho nyokot dia. Gede banget ya, mati loro bang. Anu nih saya, gede banget tuh. El. Sisi. Kenapa aku beri carane aku ngene iki mati lho sih. Ayolah cakalah karo kakang un. Sabar yes. Kakang wis ora. Ada Anul. Bukan senyum. Oh iya kali ya. Telepon kenangan ah. Ucun maning kita. Kakang apa wedi di apa Kang? Mana kalah karo mau lah. Lola, kapan oli ya kawan? Sudah potong. Kaboten. Saya kuaten. Jujung artis. Debat. Wah, lek ngene mau lebih kalah. Brok lah. Terus. Wah. Lele apa on Dumbo? On. Sabar. Jujur. Duntokno sing adong apa? Ngene, mboten ngene. Wis bener.
Iya, Sal. Mau lah, mau lah. Tarik. Terus ceritanya mau langsung ngoli. Ya, ucul. Apa dunia pancing ge? Be sama pancing ge pancing kok. Semuanya yo. Ayo, Ul, balapan. Mas, wis kalah Roni iki. Jangan tarik, cuma nak. Mandi situ ya. Tarik. Tarik terus. Kakak tolongin akan gak gue. Bisa mau nyoli kabinnya nyoli. Teket. Mau pancing emang gini kok. Ayo, Ul. Memang bareng jalan sing liputan apa ya? Ini jajal sing oli di sapa. Mau lamaya. Kalah mau lalah. Ini sepi, Ul. Wes, yo strike, betul. Rewangi Kang, rewangi. Gede banget kok. Wes toh. Raksaksa, lele. Lele raksaksa ya. Dan setelah penantian panjang, butuh kesabaran. Lele Tiongkok besar ini ya. Lele Dumbo. Lele apa, Ul? Lele Dumbo besar. Lele Dumbo raksaksa. Apa? Kalau lele kan dibakar. Caranya anteng. Ya. Sayul. Mola deh, setinggal lagi. Mau kakang terus tinggal lagi kiri mola.
Yo lah. Gedean sapa jajan sing oli? Gedean nek sapa? Tes. Lah, ucul. Ucul. Gagal lah. Yul. Telung kilo jare Bang. Kayak jujur kaboten. Kabot banget to ya. Ayo. Apa mana lo? Ya. Lucu nih gede banget. Siapa tuh? Apa? Harap bata nih. Apa? Di sih bocah. Wis. Apa?